गुड मॉर्निंग। आपका हेल्थ से रिलेटेड यूट्यूब के नए नए चैनल माय आइडियाज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कोरोना फैलने के बाद कैसी स्थितियां हो गई। लॉकडाउन में लोग घर से रहकर काम करने लगे, बाहर नहीं निकले, बाजार की ज़रूरतें लोगों को नहीं रहीं। उसके बाद सरकार ने लॉकडाउन को अनलॉकडाउन करके उसका पार्ट 1 घोषित कर दिया। अभी भी जो समझदार लोग हैं वो घर से निकल नहीं पा रहे। स्वस्थ रहने के लिए शुरू शुरू में हीरो हीरोइनों ने अपने योगा के सीढ़ियों से कूद कूद के ऊपर नीचे आने के और दूसरे वीडियो डाले, लेकिन उनका वो उत्साह भी बहुत शीघ्र खत्म हो गया। उनके इस उत्साह को देखकर आम जनता भी योगा के प्रति थोड़ी सजग हुई। बाबा रामदेव ने जो योगा प्राणायाम का प्रचार किया, उसका भी कुछ लोगों ने सदुपयोग किया, लेकिन घर के अंदर रहने से आदमी को चलने में उतनी सुविधा नहीं रहती। जब वो घर से बाहर निकलता था, चलता फिरता था, तो उसको पता नहीं लगता था कि वो अपने एक व्यायाम के प्रति सजग है। लेकिन धीरे धीरे अब जब वो घर में है तो या तो कुर्सी पे पड़ा रहेगा या बिस्तर पर। मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, जिसका प्रयोग करने के बाद आदमी के अंदर, इंसान के अंदर जमा टॉक्सिक मैटर्स बाहर निकल जाएंगे और उसके खून में जब चर्बी और टॉक्सिक मैटर नहीं रहेंगे तो वह स्वस्थ भी रहेगा। इसके लिए आपको कुछ लहसुन लेना है, उसको रात को पानी में भिगो के रख दीजिए। सुबह उस लहसुन को सूखे कपड़े में ले लीजिए और खूब रगड़िए। ऐसा करने के बाद लहसुन के छिलके उतर जाएंगे। प्याज लीजिए काफ़ी सारा, उसको छील के काट लीजिए। अदरक लीजिए, उसको छील लीजिए, काट लीजिए। अब घर में जिसमें भी आप मसाला कूटते पीसते हो, चाहे वो मिक्सी हो, इमाम दस्ता, सिलबट्टा, कुछ भी हो, उसमें इन तीनों चीज़ों को मिला के एक चटनी जैसा पेस्ट बना लीजिए और उसको किसी अच्छे बर्तन में ढक के रख लीजिए, किसी डिब्बे वगैरह में। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब ब्रेकफास्ट के बाद 1-1.5 घंटे बाद आप 1 गिलास गुनगुना पानी या उबला हुआ ही हो, उसको लीजिए और इस पेस्ट का 1 चम्मच उसमें घोल लीजिए और कम से कम 35-40 मिनट लगा के घूट घूट उस गिलास के पानी को पीजिए तसल्ली से। लेकिन इस पानी को पीते टाइम आपकी मानसिक स्थिति दूसरी जगह पे ना फंसी हो। आप ये सोचें कि जो मैं ये पी रहा हूँ या पी रही हूँ, इससे जाके मेरे शरीर में पूरी शुद्धि होगी। ये चीज़ें आपके ब्लड में जब सर्कुलेट होती रहेंगी
تو دھیرے دھیرے اپنا کام کرنے کی لگیں گی۔ لہسن تو کچا کھاتے ہی اوشدھی کا کام کرتا ہے۔ یہ سارے کولیسٹرول کو کاٹ دیتا ہے۔ کولیسٹرول کے ساتھ ساتھ خون کے جمے ہوئے تھکے بھی ہوں اور کچھ بھی ہو، کولیسٹرول ہو، لہسن کا یہ گن ہے کہ اس کو خون سے باہر کر دیتا ہے، نیوٹرائل کر دیتا ہے، پانی بنا دیتا ہے۔ ایسا 1 چمچ آپ شام کے ٹائم کسی ٹائم کو سیٹ کر لیجئے اور 1 چمچ گھول کے اس کو 35-40 منٹ تک گھٹ گھٹ کر کے پیتے رہیے۔ اور ایسا کرتے ہوئے آپ کو جب کچھ دن بیت جائیں گے تو آپ کو اپنے شکل صورت میں فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسالے تو ہم سبزی دال وغیرہ میں ڈالتے ہی ہیں، لیکن یاد رکھیے آگ کے سمپرک میں آنے کے بعد ہمارے بھوجن کے ریشے جو ہوتے ہیں فائبر، وہ تو نرم ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سے پوشک تتو نشٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن لہسن پیاز ادرک کی چٹنی جب آپ گھول کے پئیں گے تو اس میں ابلنے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن لینی آپ نے گرم پانی سے ہی ہے، چاہے وہ گنگنا ہو یا ابلا ہوا، تبھی آپ کو ان چیزوں کا فائدہ محسوس ہوگا۔ آپ اپنے اندر ایک چستی پھرتی محسوس کریں گے۔ کچھ لوگ اگر لہسن وغیرہ نہیں کھاتے ہیں تو وہ ایک ہومیوپیتھی کی دوا ہے کاربو ویج، جو کہ شریر کے سست پڑے انگوں کو پنرجیوت کر دیتی ہے۔ کاربو ویج کی 30 یا 200 کی پوٹینسی لے کے آپ 1 بوند اپنی جیبھ کے اوپر ٹپکا کے دن میں 3 بار بھی لے سکتے ہیں، یا چاہیں تو 2 بار، لیکن یہ آپ کو ریگولر کرنا ہے۔ ان دونوں اپایوں میں سے کوئی اپائے آپ باندھ لیجیے اپنے لیے یا اپنے پریوار کے لیے۔ ایسا کرنے سے بہت فائدہ ہوگا۔